So, ito nga guys ang part 2. Ito na guys ang iguglo. Kasi guys, alam nyo, natapos na bigla-biglaan guys. Yung pag-iguglo ko lang guys. Kakainis na guys. Mahihinog agad din. Ano ko guys? Mahihinog agad. Katulad guys ng mga YouTuber guys. Kasi mga ano na sila guys. Madami na. Dapat guys mag-like and subscribe din kayo guys. Araw-araw. Sana guys mapanood nyo lang to guys. Para guys mag-like and subscribe. Like and subscribe! And guys, pinag-iwalay muna natin siya guys. Kasi guys, lalagay na natin guys ang cotton. Yan guys, igugulo lang natin siya guys dito guys. I-stack natin guys ang ano guys dito. By the way guys, ayaw ko guys lang guys maiiwan. Pag guys sinahatid lang ako guys ni mama guys. Kasi guys pag hindi niya ako guys sinahatid guys, naiinis ako guys. Totoo lang. Wait lang guys malapit ko pala ako guys. Tapos, so, wag guys. Mag-init. Basta guys pag pinanood nyo to, mag-like and subscribe kayo. Ouchie! Ang sakit! Ako'y natalsikan guys. Ang sakit-sakit sa balat guys. Tadan! Yes! Guys, malapit ko pala tayo matapos guys. Meow meow, meow meow, meow meow, meow. Meow meow, meow. Meow meow. Meow meow, meow meow. Ayun, matatalsikan. Bye guys! Oh.